Edano mamini wo. Edano papeni wo. Edano wunye wahine. Edano wunye pusum. Edano wunye kremu. Edano wunye osofu. Edano Jesus bebano minu mienu yebe yeden. Dano, 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 Nipa bonu beyete, and I know my mini way, and I know Papa ni walk, and I know Becca won't want, and I know Jesus beba me yeah beyete, and I know, Dano, 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 Nipa bonu beyete. Dano Jesus beba no new ye beyede. Dano, 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 Nipa boni be. Dano Jesus beba no roye for me denia. Dano, 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 Dano. Dano Yesu beba me ni wo mienu ye beye den. Edano mamini ho. Edano ye ohene a enye ho ne ebedi hene. Na me come back say ha Jesus ana obebo ne din. Nyankopon na obebo ne din. But oni ame ha kire wo say ebiri bi abada. Oti wei enye wo ni nipa a wodi kan. Onia ma wadwene nya dwuma efri se obi ewu ama wahunu bi. Onya kwala waka se bia minti wu anase minhu se obi ewu da. Sabe sa wo ye wo hene kese bi ekrampa obi di sa akonwa no ansa na wo ba bedi. To bo ase wate na sa nipa ni ono usu ni ho. Susu fatumi bi hye wo mu na fa hye wo nsa. Se me krowe na ye me dia asase enye obi adea. Onipa na bia ya to eya ma wona nabi no wabɔ bra pepe bi ena odi agya wo wona nabi ena na oye ni papa nti kro bi ahye na nimonyam ena ne waba abeto so bosuban a eye fe bubura papa ye wo hene papa ye sabi assembly man papa ya to aba ma o efise wada suban bi adi ye DC papa efise Ghana fu ahu suban bi wo mu sa obetumi aboa nipa. Ye ni papa efise wo ye wo hene a wasam ni se obedi ni panim enye niema a wo de bebobo ho na wadresse nko wo ye busumfo a ye nyina afa ni se wo ye ni papa a obetumi akasem a kira akwala anase obi amanaji wadi onia sunsun eni sum bi a wo sum se wo sum Nyankopon no sum ni ye de make kira ni se emmeye prepreja mu emetre krobi so enkofa ntokwa emfa meye nipa na nipa de se ni ye no se esua nyansa MPP fo beba ni asori do machi na ya ye kokon ntokwa asem no ba ohun MPP pani bi ne ba wo mbi ohun onu ankasa ni ba wo mbi omo bedwane omo ba bi a hon befa omo okasa omo de beko na ka menni wo hiani ayete ho mo mi nsusu mfa ya dwene enton mesika eni bibi kakra politician bi bebra me yadi wo hini bi promise bi oba promise oni asase bi na wo sora na wudi na chi na wo kodin semone oni asam no ba wo ho be kire obi ene Ghana no koreka na eni ho nanso obi eni ho a sebi ono odi mra so ye nyina emra na ebo aye kakra se ye dia ho odi anka wotifia na obi aba abebro no wage oyire se oyire ho ofechen no ana se oyire ho ofechen ono ne yire ana wo pe oyire oti uka mu kwa obi betumi agina ho nanso ewo hokora mpo na sa nkrofo no omo ye sebe awudifo eni nti ye wa polisifo a onsen ko mo hwe so edemaye nanso ne sa polisifo ni nyina akoka akromfo ho enam sikani brenti enam se Ghana mra no ye nhye ne kete na ye bia ye de ye penti bribia no eno na edi enya mo mi hwe ne ma biye na nti sa dabi ne ye betwa eketrema atoto awi se yanka no kra dabi ye benya ye ma no mo abeye se bi ansebo ne agata na omo chiawi
Say ya fayeni anto ho na ya ma ya dwene anya adwuma. Na brebia ne ya adwene say ye disikachi, ne ye disikachi, say yenso na say. Yenso asay. Da be na ebe ye bio. Ye tu garam say sika no kra ye de kohin. Yenye sika ni nyina ade ne de be ye atade aduane ne de be kotadi. Ena Ghana duru bia wo pa aduane atokra na banche. Niam kura sometimes banche kura wo nye bi no ato. Say ye di sika to me sa hwe se nensen ye ken na mampani a wabedi mampani na ye hwe se de be ye kro be ye mini NDC na mini MPP me pa me cho enye politics na me pese me show na mom me pese me ka se ye nyina no se ye ma ya adwene ye adwuma na ye man krofo bi medada yen omon fa sika ene niema bi e ma medada yen enu ni ade a me pese me kire se mampani bi be ba na se bi pese o ye yi levy wo se ye ka se yi levy na wo mo enyai na so mo so mo nyai na se kofa ntokwa bi de ba ene wo mo ankasa mra bontino mekasa ntokwa na aba no wo mo a enuanom mo me hwe ye o na ne hwe de esi wo Ukraine Ghana baby enu a betime gane akọ ye kuro no enu anu asomdwe wom omu sisi a yen ka hwe nti asomdwe wom na se me ye ni ko din krofo bi echi a wo gina ha wo se wo promote ntokwa menim bana no de ankoye opani for wano kansem bi sa obi aba ono so obeye ni ye na so ye mu bi eni ho a wo ba wo obeye ni ye obi aba asem wo ho Empanini enough from any there's no two ways about that. Empanini enough from Nampanintie adwina nipa bi gina kira wo kasa de kire no. Empanintie nkola so kora asem kakra na bia ho betumi aboa. Na nipa ba ko pe nanim nyansa nyina. Na se anya sa ebeto bre bi no ye be ko fa nsem bebre aba. Na ye twa eketem na fe kasa enyi yie. Hwe nana bi anim na ohimpon kese a ye nyina ye ni dane so ye nyina ye wura no na obi kutu anim osi nana ma me kwan na mi nkotwa obi ti enam bia nipa na asem a wakanti nana ntumi nyina wa anka nkire nipa ne se dabi me pa asomdwe na obi be gyina anim ma me kwan na mi nkotwa wunua bi ti amanu hu se wo na wotumi ye kotwa tire na ade be ye den say tire bebre ye twa firi kantete eno ne nnome a egu yeso wo Ghana nkrofo yesisi wo ma omunsu ene nnome a ewo Ghana ade anya wo dia na wafo so agi enam se wo tumi nti eno ne nnome a eda yeso wo Ghana enkola sebe ye fefi wo mo ye fa nkola ye nyinse nkola ye yi nkola agu ye twitwa nkrofo ti de ye sakawa nkrofo frɛ brochire bread wo mo niema bafie na ye gina ha bo ho na ye agi eno ne nnome a eda yeso na mo mienka no kra sam nkyere ye ho de ntia mani abre na nam so ne se mo na asase ne ye mo dia enye politicians dia o ma ko ba bia gosua ngoma ene nkyere se o mu ne nyansa ache hemfo am wo krom na nanom mo nsori na mo gum ho anim ase enye tumi nko ane se ye dia akwaside ne ye dia mo mienfa ntu ye ho fo kakra eye se ye dia akwaside enimonyam wom enye ebeso aya pakana nko na ya sa ene na kire bibi mom yenya dimpa na dimpa we eyesi ahonya mom ye mobra sabe dabi no se yeso ho ye kwa nyankopon be mai ba bi atena owo ne de ho na wo tumi na so wo ba ye no wa beto se wunua bi wo nana bi no omuni ho obi eni ho wadi asase na kaso ene na ye kire se dana wo bedan ato ho na wo bewu edana no atem wo da wo bedane ato ho na bewu eda na abu se ampa tumi bi chen tumi bi ada na wo gina ha wo da ho a wontimi nya hwe no obi na o hware wo obi na din su ogu so obi na sabi wo dia tade bi hye no na wo bre na to atwa eniano mo me ye nwene ne ye nipa nyame ama ya dwen ye de dwen nyame ama ye nyansa ye de eye ade a ho se ye de dwen nyansa ho ede na nipa da sane ye ye di tumi sika me ye nana me ye politician me ye president me ye say enso na wa dwene no se benye nipa na wo dwene wo ho mo je hwie guo
ebesi den na wiase akoyie wiase ye dededen so ye mana ye huhu obi ti Russia wa twituo pempempem nipa in thousands Russia soldier for more I said the home security statistics na eka say nipa bayinkwa 16,000 soldier for na omawu Ukraine for more than let's say 4,000 nipa and omawu ye do ye bo amna kese and ye so nipa gum Ghana ebi tu yenya ye de ye second so mama ye ninna ho na yenya de pa na nanum free himfa Ghana ahimfu nyina medibuo mamo mo amoye mpanimfo sabe eye nimonyam hye Ghana say obi kura abodin yese wo golden stool ebi ni wiase bia ade ye me fa me busa mo se hwana de baye ye din kwaku kwadwo kwamna akosua ni sa ne ma no ebi ni bia Ghana fo nko na ye baye wo bi enti ase wom nyame ye hira ye country no da soronko kra na mo mienye ya sede a ose ye na nyame ye hira ye nananom mo mo adwene na ho nananom amon kam mom na ye country man ka ye fre ye ntumi nka no kre obi ya ade anya o se yetumi atwena so na so ye na wo fase enti obi din kwase asem no ye yi na frim na ebasa mo hwe ni ye na me dede bia me ba me sama amuma mo nkonwa asofo nyame ni mo bedi abosomfo mo abosom ni mo bedi abosom omo mpa gbasa ma bo obi dua so onye nko wi ade na abosom wo nyane da abosom nya kwase afoti se bi ye nipa nyame bo mo ma se wo mo nsom ye sabi se wo kotwa aduane na de ma waboa se woni a onya akwa ma aboa no da bi sa na nyame obo yen se ye nipa yi ye wo soro abofo bi no mu a wo mo esom ye na se wo mo guide yen eni nkire se wo mo ye yenko a sa na nyame aye na de eni ti nipa da se ni wote ho a menye wadwen se abuson ya akwa onye akwa na wo nanano no wo somo Nyankopon sebe wona abo wodo nti wo bonsuo otonsuo na wo gba awia na mframa ode ne ho ahye mframa mbribia na wo ma wo mframa nye wakoa no wo wura no na ohwa wo so fi se wo ye ne de nti de wo ya bema obeye bema wo ho atọ wo asetremu ani nti ne Nyankopon wo ye de wo ye nyina de mai onye yakoa na aka kire ne so da so jebu ya tamfo so na urade ye mekania na urade ye dikanfo Urade upese onye wo security upese onye wo han upese onye wo kamia na wo de na wo ya ma wo nya desani nipa momie hwe ye ho ye wate na nyame wo ho na ye nya ase ye tie de nipa desani bi eka nyesa da bi ye pedane ato ho ne dane to ho a ye be den nipa moma ye nimti let's be wise ye nyame ya so abo ese ne seso na mom ye nya de wo pe omia dwen ni nyame ewo ho. Aburonko se Kofi Yesu. Ye besan ene wakasa. Nyame nka ho.